Bapak dan Ibu yang terhormat, yang telah mendarat di Bandara Udara Internasional Juanda di Sidoarjo, selamat datang di Surabaya. Silakan tak duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Beberapa lanjutan penerbangan dimuat-temui petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan penerbangan dengan tujuan Semarang akan berhenti di sini selama kurang lebih 20 menit. Anda dipersilakan tetap tinggal dalam pesawat dan mohon duduk sesuai dengan boarding pass Anda, serta tidak merokok dan tidak menggunakan telepon genggam. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang pun Anda yang tertinggal di sekitar kursi, kantung kursi, dan di kompartemen di atas. Mohon berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Perlu kami sampaikan bahwa pengambilan bagasi dengan label merah muda akan dilakukan di dekat tangga pesawat. Mohon siapkan label bagasi Anda dan misalkan Anda berhati-hati saat menuruni tangga pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah bagi Anda yang turun di sini dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyJet. Ladies and gentlemen, we have just landed at Juanda International Airport in Sidoarjo. Welcome to Surabaya. Please remain seated until we have reached our parking position and the fasten seatbelt sign is off. Please close your mobile phones until you are in the terminal building. And for passengers in the flight connection requested, should consult our doors of the transfer desk. Transit passengers to Semarang will stop here for about 20 minutes. You are requested to stay on board and please occupy seats according to your boarding pass. Also, do not smoke and please keep a belt unstuck. Before disembarking, please make sure to keep personal belongings in your sitting area, in your seat pocket, and in the overhead compartment. Please be careful when opening the overhead compartment. We would like to remind you that all cabin baggages that were labeled with pin tag will be delivered nearby the passenger stand. Please prepare your cabin baggage tag ready. And for your own safety, please be careful when stepping down the stairs. We'll say goodbye to all passengers leaving us here and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyJet.